O karon ba di tungod sa kalagan ani nga akong kaubang lingon sa iron sahag. Di ko lang mabot sa mo. Di ko lang mabot sa mo anya karon ba di. Ako experience niyo ha kay di ko dir maminduha ron. Karon ba di nakakita mo ni bato ha karon. Ug wa mo masayop bato gina mas labaw pa kung wala masayop ba di nga bato ni katungod ako niya gikos area. Unya katungod lagi ba di ako ang i-explain niyo ha. Kini siya ba di usa ni siya ka batong panason. Nya kini ha. Ang makapahibong kaya ayaw mayo ni ba de nganong gipatungan o gitaklapan ni sa usa ka batong buhi inani nga pamaagi ba de unya sa pagkakaron akong i-explain sa mo sa inyo ha o tinuod kami usami ka treasure nga bukot-bukot treasure hunter nga kamuti unya sa pagkakaron lantawan ninyo kung unsa ka ayo ang usa ka giveaways ba de ay lamo ka balaka nga nag-ingon sa kuha nga masigig treasure wa kakuha nagsigig treasure wala madato masigig treasure wala ikapakita sultian talang ka kung unsa may unod ani bari sultian talang ka dili nako pwedeng ikapakita pero kung mo request ka ako ni ikapakita ninyo pero sige lang sa pagkakaron dili ko ni isulti ang maong location kay nahadlok nako sa pagsigig kinamangay nahadlok nako sa pagsigig kinawatay binakbakay ang ako lang ba di solo flight minduha ani mao ara solo flight duha no aw karon lang ba di ako as nibiyaan karon kay akong pangitaon ang Big Dipo ani katungod usa ni siya ka coordinate marker unya karon akong adtuon kadtong gikawat kay wala sila makakita ug wala sila makaiguan ni atong lantaon ug kung nakuha ba to nila ug kung naigo ba nila